Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Belum sampai separuh lagi kelas ni. Okey, kita sambung topik 4. Okey, topik 4 iaitu Business Process and Enterprise Resource Planning. Okey, jadi business process untuk sesebuah perniagaan tu kita kategorikan kepada 5. Okey, 5 cycle ataupun transaction processing cycle, iaitu revenue cycle ataupun kita panggil juga sales and cash collection. Seterusnya expenditure cycle. Expenditure cycle consists of purchasing and cash disbursement. Seterusnya production cycle ataupun conversion cycle, human resource and payroll, dan yang terakhir ialah general ledger and reporting system. Jadi last week yang kita bincangkan berkaitan dengan transaction processing ni ada dua cara bagaimana transaction diproses. Sama ada menggunakan batch processing ataupun online real-time processing. Okay, batch processing ialah memproses data untuk satu tempoh ataupun untuk satu period. Maksudnya kita collect semua data, kita kumpulkan, lepas tu selepas satu tempoh tertentu, data tersebut akan diproses untuk mendapatkan information ataupun report tertentu. Manakala bagi online real-time processing ialah pemprosesan data pada masa yang mana input dimasukkan. Okay. Setiap kali input dimasukkan, jadi processing take place and the user will get the information or the report, the output at the same time. Dan seterusnya dalam revenue cycle. Okay, revenue cycle kita telah membincangkan tentang sales dan juga aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam sales. Okey, lupa saya nak rekod dulu. Okay, for the revenue cycle and other cycle that we are going to discuss is the first thing is we have to know what are the activities involved in the cycle. And the second thing is threats or the problems that may happen to the process. And the third one is the control procedure, how to mitigate or to overcome the threats. Okay, the revenue cycle, which is most of the revenue for the company is from sales. So the revenue cycle that we discuss here are the sales activities. Okay, the activities that happen in the sales, first activity is, or the first process is to take the sales order. This is order entry. The second one is shipping. The third activities is billing. And the fourth activities is cash collections. So
For each activity, we can detail out in the sales order entry. Okay, what we are gonna do in sales order entry. So step one, in sales order, we have to take the customer order. Okay, we need to approve customer credit, whether the customer is worthy to be given the credit. We have to check inventory availability. Okay, that's mean before we approve the sales order, okay, kita kena check dulu inventory availability. And then we respond to the customer inquiries. Okay, we have to inform the customer whether the stock are ready or not. Okay, so itu adalah proses yang berlaku dalam sales order entry. And also we need to know, we have to identify what are the source document. Okay, what are the source document involved in the process. So untuk sales order entry, okay, the main source document that we need to record or we have to maintain sales order and sales order document. Okay, the second activities is shipping. Okay, for the shipping activities, okay, maknanya bila kita dah respon kepada customer, kita ambil order dia. So we have to ship the inventory or the goods to customer. So what we need to do is we have to pick and pack the order. Okay, we need to pick the goods and pack the order for the customer and ship the order. So in picking and packing the order, the source document involved, other than sales order, okay, we use picking ticket. Okay, picking ticket is the name of the source document that used by the shipping or the warehouse department to pick and pack the order. Okay, so the record details of the inventory, the amount or the quantity of the goods. In shipping process, okay, we use document such as packing slip, bill of lading, or delivery order or delivery notes. Okay, setelah kita dah ship the goods to the customer, okay, we need to bill the customer. Okay, we send together with the goods, or after we send the good, okay, we have to send the invoice to the customer. Okay, so the billing process involve invoicing the customer. Okay, dokumen yang digunakan di sini ialah sales invoice, and we have to update account receivable of the customer. Okay, we know that when the customer purchase the goods on credit, so account receivable will be added. Okay, source document involved here is credit memo and monthly statements. Okay, after all the three steps have finished, so we need to collect, okay, the cash or the payment. When the payment is received, okay, we need to process the payment and update account receivable. Okay, the source document or the document involved here is remittance advice. And the payments received from the customer need to be deposited into the bank. Okay, those are the details of the activities involved in revenue cycles. Then, after we know, we understand what are the activities involved in revenue cycles or the sales cycle, we also need to know what are the problems that might happen in these activities. So, the problem or threats that happen to the activities
such as incomplete or inaccurate orders, invalid orders, uncollectible accounts, stockouts, and excess inventory, or loss of customers. All those problems need to be controlled by the business through several procedures that related to the problems. Okay, for example, to overcome the incomplete or inaccurate orders, um, the company need to do a data entry controls or to restrict access to master data to maintain accuracy. So the sales order can need to have a signature, okay, to authorize the sale. Okay, that's mean who is the employer involved in taking the sales order. Okay, the use of RFID, barcode technology, aging account receivable, perpetual inventory system, all these are the suggestion for the controls procedure that the customer, that a company need to do, okay, to mitigate the threats. Okay, for the billing process, okay, sama juga. Okay, ada masalah yang maybe berlaku. Antaranya ialah okay, failure to bill customer, billing errors, posting errors in account receivable, and also inaccurate or invalid credit memos. Okay, for shipping also, and the cash collection process also may face the threats. Okay, yang tu kita sudah discuss pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita sambung kepada cycle yang seterusnya, iaitu expenditure cycle. Okay, the expenditure cycle is basically a set of recurring business activities. Okay, the recurring business activities involved in the business during the purchase or payment for goods and services. Okay, expenditure, uh, the largest portion of the expenditure for the business is from the purchase. Okay, so the expenditure cycle di sini refer kepada purchase of raw materials, goods, supplies, and also services. Jadi the expenditure cycle activity that we need to discuss threats to the process and also controls to mitigate the threats. Okay, the expenditure cycle activities for the expenditure cycle or the purchasing cycle here, the first one is to order materials, supplies, and also services. Okay, jadi aktiviti yang first kali ialah untuk order materials or raw materials, supplies, and also services. The second activity is receive materials, supplies, and services. The third activities is to approve supplier, vendor, or invoice, and cash disbursement. Jadi dalam expenditure cycle, okay, aktiviti yang terlibat basically kita order barang, lepas tu kita terima barang dan juga invoice daripada supplier kita kena approve. Okay, maybe mana tahu masalah dia yang mungkin timbul bila terima supplier daripada bila terima invoice daripada supplier, kita tengok supplier tu terlebih billkan kita. Okay, contohnya kita beli barang tu nilai dia untuk 5,000 unit barang, tapi supplier telah billkan kita lebih daripada jumlah yang kita beli.
Okay, dan yang keempat, cash disbursement. Okay, untuk aktiviti-aktiviti tersebut, what are the threats or what are the problems to the process? What are the problems that might happen? Okay, the first one is inaccurate or invalid master data. Okay, inaccurate or invalid master data means order yang kita terima tu tidak tepat ataupun tidak valid ataupun tidak complete. Okay. Yang kedua, unauthorized disclosure of sensitive information. Okay, normally this happen for the business that use tender. Okay, maknanya kalau nak dapatkan sesuatu barang ataupun nak buat sesuatu purchase tu, tender perlu dikeluarkan. Lepas tu dia kena compete dengan company lain. Okay, so kemungkinan akan ada unauthorized disclosure of information pihak dalam syarikat kita tu bocorkan rahsia tender kita ke. Jadi apa control procedure, okay, prosedur-prosedur yang perlu kita lakukan untuk kawal masalah ini. Dan loss or disruption of data and poor performance. Okay, ini adalah contoh. Okay, this is the example of the threats that happen to the expenditure cycle activities. Tetapi masalah-masalah ataupun threats yang disenaraikan ni bukan restricted kepada empat ini sahaja. Okay, you may list many other threats or problems that might happen in the expenditure activities. Okay, secara terperinci, okay, details for the expenditure cycle activities for order of goods or services, we need to identify what, when, and how much to purchase. Okay. Maknanya sebelum order tu, kita kena identify apa barang yang perlu dibeli, bila order tu perlu dibuat dan berapa jumlah yang perlu dibeli. Okay, source document yang terlibat di sini ialah purchase requisition. Maknanya untuk pembelian tu dibuat, dia mesti ada purchase requisition. Okay, maknanya pihak yang meminta untuk barang ataupun supplies tu dibeli, perlu senaraikan purchase requisition, details of the materials or supplies to be purchased. So, the second activities or the second process is to choose a supplier. Okay, bila kita ada purchase requisition ataupun kita panggil juga kat sini purchase order, PO ataupun purchase requisition tadi, maybe kita boleh beli ataupun kita boleh hantar kepada beberapa orang supplier ataupun kita kena pilih supplier yang menawarkan kos yang paling rendah ataupun kualiti yang terbaik untuk barang yang ingin dibeli. Jadi, we need to choose a supplier. Source document here is purchase order. Okay, purchase order tu yang kita hantar kepada supplier. Okay, yang ni kita hantar kepada supplier. Beza dia dengan purchase requisition tadi ialah purchase requisition is the list of the goods to be ordered or needed by the departments. Okay, maknanya katalah ni daripada production ataupun daripada warehouse, okay, dia nak barang-barang seperti senarai yang ditunjukkan dalam purchase requisition. Jadi dia bagi senarai ni kepada bahagian expenditure. So expenditure akan tapis dan tengok dulu, pilih supplier, lepas tu dia akan sediakan purchase order, okay, dan dihantar kepada supplier. Maknanya purchase requisition ni internal, okay, internal dokumen sahaja. Tetapi kalau kata
ada company tu dia macam company dia tak besar sangat. So dia just guna purchase order satu dokumen je kat sini. Okay, step 2, receiving. Okay, dah order barang, so kita tunggu untuk receive the materials or the goods. Okay, receiving process, goods arrive, so we need to verify goods ordered against the purchase order. That is what, how much, and also we need to verify the quality of the goods that we ordered. Jadi dalam receiving process ni penting untuk kita pantau, okay, kita lantik seorang sini bahagian quality control, okay, bila barang tu sampai, so he need to verify the goods that we ordered sama tak dengan purchase order. Okay, kita order tu sama tak dengan barang yang sampai. So the source document here is receiving report. So receiving report ni dia akan prepare based on delivery order, okay, delivery yang sampai bersama dengan barang tu yang dihantar oleh supplier dan check bersama dengan purchase order kita. Okay, maknanya salinan purchase order tu ada dekat receiving department lah. Dan step yang ketiga, to approve supplier invoice. Okay, supplier invoice kena approve dulu sebelum pembayaran dibuat. Okay, so we need to match the supplier invoice to purchase order and receiving report. Okay, so kita tengok daripada receiving report dan purchase order yang kita submit sebelum ni, adakah sama dengan senarai yang ditulis dekat invoice. So supplier invoice and purchase order and receiving report, kalau sama, kalau tally, kita akan prepare voucher. Okay, so voucher ni payment voucher lah untuk pembayaran kepada supplier. We need to approve supplier invoice for payment. Okay, source document, disbursement voucher. Okay, ada perniagaan tu dia just guna voucher. Okay, payment voucher, disbursement voucher ni samalah. Okay, bila dah settle, confirm barang tu yang diterima tu dalam condition yang baik, seperti yang kita order dan harga dia pun seperti yang dipersetujui. So we need to prepare payment voucher, and payment voucher tu kita hantar ke bahagian general ledger untuk release payment. So step yang terakhir dalam expenditure cycle is to disburse cash. So we need to pay the vendor. Okay, all the process, all the activities that we discuss in this expenditure cycle activities are depicted in the figure, okay, in the diagram here. Okay, expenditure cycle. So the main entities that involve in the expenditure cycle is vendors or supplier, revenue cycle, dan ada kaitan juga dengan inventory, control, various department and production cycle. Okay, apa kaitan dia? Di sini kita boleh tengoklah dia punya arrow. Okay, untuk revenue cycle ni mungkin dia akan request barang untuk dibeli oleh expenditure cycle. Maknanya revenue cycle ni dia nak jual barang, so dia kena purchase dulu barang kan. Okay, barang tu perlu di-purchase dahulu sebelum dia sales. Inventory, okay, inventory ni bahagian warehouse. Departments, various departments, maybe untuk pembelian stationery ataupun aset-aset tertentu, okay, dihantar kepada expenditure cycle juga. Production cycle, okay, dia akan request untuk raw materials. Dan untuk general ledger ni, okay, data yang dihantar ialah berkaitan dengan purchase dan juga payments data. Okay, tengok di sini. Expenditure cycle ni dia hantar satu maklumat, iaitu purchase and payments data. Okay, bahagian account, general ledger ni bahagian account lah.
bahagian akaun dia tak minta apa-apa pun nak suruh expenditure cycle buat, tapi expenditure cycle perlu melaporkan purchase and payments data kepada general ledger. Masalah yang mungkin timbul dalam setiap aktiviti ataupun proses tadi. Yang pertama ialah stock outs. Untuk order material, supplies and also service. The problem here, stock outs. Stock outs ni maknanya barang tak ada dalam simpanan, ataupun kalau kita terlebih membeli, dia akan jadi excess inventory. So di sini normally perniagaan dia akan guna JIT lah. Maybe korang pun pernah dengar just in time punya inventory management process. So JIT, just in time, akan manage inventory dan mengelakkan daripada stock outs dan juga excess inventory. Kalau boleh kita nak inventory dalam perniagaan kita tu ngam-ngam je, elok-elok je, tak nak terlebih, tak nak terkurang. Dan cadangan di sini menggunakan perpetual inventory system. Perpetual inventory system ni ialah perekodan inventory yang menggunakan sistem berterusan, iaitu we need the system update the inventory setiap kali inventory masuk dan juga inventory keluar. Satu lagi inventory system ialah periodic kan. Periodic inventory system tu hanya update inventory secara berkala. Secara berkala tu maknanya inventory akan diupdate pada akhir tempoh tertentu. Penggunaan barcoding RFID juga dapat membantu mengawal masalah stock outs dan juga excess inventory. Purchasing items not needed. So dalam order material ni kita kata memang senang je nak order, tetapi sometimes ada purchase yang telah dibuat tetapi ia tak berapa diperlukan sangat pun. Purchasing items not needed. Banyak barang yang dibeli tetapi barang tersebut tidak digunakan dalam perniagaan tu. Purchasing items at inflated price. Purchasing goods of poor quality. Maknanya kualiti yang tak bagus tapi kita pergi beli juga. Sebab apa? Sebabnya sebab nak jimat. Contohnya purchasing items at inflated prices. Barang kita beli tu pada harga yang tinggi, harga yang mahal. Maybe sebab kita beli dalam kuantiti yang sedikit. Kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak, mungkin kita dapat lower price. Unreliable suppliers. Unreliable suppliers. Maybe sebab kita beli dengan supplier ni sebab dia kroni kita ke, ataupun mempunyai kepentingan tertentu, ataupun supplier yang kita beli daripada dia tu lain yang kita order, lain yang dia hantar. Purchasing from unauthorized suppliers. Ni biasanya bila yang terlibat dalam approve purchase tu, dia ada interest tertentu dengan supplier tersebut. Jadi company dia tak nak berurusan dengan supplier tu, tapi dia beli juga daripada supplier tu, unauthorized suppliers, dan juga kickbacks. Yang ni involve masalah-masalah seperti rasuah, sogok supplier tu. Jadi semua masalah ni boleh dikawal dengan beberapa control procedure. Contoh kat sini, cara untuk kita kawal dia, menggunakan approve supplier, review produk tu dulu, monitor produk quality, lepas tu competitive bids. Ini contoh-contoh lah untuk setiap masalah yang mungkin timbul. Receiving materials
accepting unordered items. Okay, kadang-kadang dalam bahagian receiving ni, kita order sampai barang yang tidak kita order. Mistakes in counting. Okay, sampai barang tapi kalau kita tak kira, tersilap, tak cukup barang. So mistakes in counting, verifying receipt of services, okay, tak ada orang nak verify penerimaan barang tu, dan juga inventory theft, okay. Jika barang yang diterima tu tidak di manage dengan baik, so ia akan menyebabkan kecurian dan sebagainya. Jadi dicadangkan kaedah untuk kawal masalah tersebut. Okay, authorize purchase order, guna barcode. Okay, senang kalau guna barcodes ni, kita tak perlu bilang secara manual, kita boleh count secara dengan just menggunakan barcoding. Receiving employee sign receiving report. Okay, orang yang terima barang tu dia kena sign lah. Do not inform receiving of quantity ordered. Okay, maknanya kalau kata kita nak bagi bahagian receiving tu dia buat kerja dengan telus, maknanya kita tak bagi tahu dia, kita tak bagi tahu jumlah yang kita order. Okay, suruh dia bilang je berapa jumlah barang yang diterima. Okay, kalau dia kata ada 80 kotak, lepas tu baru kita bagi tahu, sepatutnya kuantiti yang kita order ialah 100. So kat situ kantoi lah. Kalau kita bagi tahu siap-siap dia, kita kata okey, kira ada tak sampai tak 100 kotak tu. Dia pergi bilang, dia kata sampai, tapi sebenarnya sebab dia tahu dah kita expect 100 kotak yang kita terima, so dia cakap lah okey sampai 100. Sebenarnya barang tu tak cukup pun. So do not inform receiving of quantity ordered. Maknanya kita jangan bagi tahu bahagian receiving tu berapa yang kita order. Suruh dia bilang dulu. Okay, budget controls and audits untuk bahagian verifying. Okay, verifying tu restrict physical access to inventory, document all inventory transfers and segregate. Okay, segregate custody and receiving of inventory. Okay, in approving supplier invoice, threats dia, errors in supplier invoice, mistake in posting to account payable. Okay, jadi untuk approvekan supplier invoice tu, biasanya sometimes maybe ada error lah dalam invoice. Kita silap count, tersilap tulis ke, tersilap calculate. So we need to verify invoice accuracy, require detailed receipt for P cards, and also restrict access to supplier master data. Untuk masalah mistake in posting to account payable, so data entry control, reconciliation of account payable to the general ledger accounts payable. Dan yang terakhir, cash disbursement. Okay, failure to take discounts. Okay, sometimes kita tahu bila kita buat certain purchase, credit purchase, okay, dia kata kalau dibayar dalam masa 10 hari, okay, akan dapat diskaun 5%. Okay, lebih daripada 10 hari, tak dapat diskaun. Okay, jadi failure to take discount sometimes menyebabkan kita rugilah sikit kan, sebab cash disbursement kita tak dapat manage. Okay, kita nak sangat diskaun tu, tapi maybe kita ada kekangan keuangan untuk buat pembayaran, jadi hutang kita lebih daripada 10 hari, so kita tak dapat diskaun. So failure to take discounts. Jadi macam mana kita nak pastikan kita dapat diskaun tu? Okay, sometimes kita terlepas pandang. Okay, jadi file invoice by due date to take advantage of discount. Okay, maknanya invoice kita tu kita susun biar kita susun elok lah ikut due date dia. Maknanya kita notice bila tarikh due date untuk buat payment. Pay for items not received. Okay, sometimes barang tak sampai, tapi dalam invoice, okay, dalam bill tu
semua barang telah dibilkan dalam jumlah tu, tetapi barang tu separuh masih belum diterima tapi kita bayar juga. So pay for items not received. Jadi kena match lah. Ni dia punya control procedure. Duplicate payments. Duplicate payments. Kita dah bayar invoice tersebut tapi tersilap. Ingat ke tak bayar lagi, bayar pula 2 kali. Duplicate payments. So kita cara dia ialah kita pay only original invoice. Maknanya jangan tengok pada copy of invoice. Kalau original invoice ni maknanya kita proses payment tu, lepas tu tak adalah lagi akan datang pula invoice yang kedua kan, sebab original invoice ni satu je, dia punya copy dia yang banyak helai kan. Seterusnya theft of cash. Untuk cash disbursement, kita suruh employee kita bayar tetapi dia pula lesapkan duit tu. Theft of cash. So physical security, separation of duty, reconcile bank accounts. Sometimes ada perniagaan yang dia terlalu percayakan dia punya employee. So tugas untuk membuat pembayaran tu dia bagi kepada seorang pekerja ni. Jadi dia buat check, dia buat payment kepada supplier, tapi bila kita tak control, bila kita tak monitor employee tu, tiba-tiba sekali-sekala dia ambil duit tu untuk kegunaan dia. Dia kata guna dululah duit ni, nanti bayar supplier tu, kalau ada duit lain nanti kita ganti. Ataupun dia buat cek, dia keluarkan cek tu kononnya kepada supplier tapi dia guna untuk kegunaan dia sendiri. Check alteration, kalau ada apa-apa perubahan, contohnya barang tak sampai ke apa semua, so kita kena check sebarang perubahan yang berlaku kepada invoice ataupun dokumen-dokumen dalam cash disbursement ni. Cash flow problems, sometimes masalah cash flow yang menyebabkan cash disbursement tidak dapat dilakukan. So buat budget apa semua lah, dia punya control procedure. Seterusnya untuk production cycle. Kalau ada soalan, kalau ada nak tanya, ada tak faham, nak mencelah ke apa semua, sila bagi tahulah. Otherwise saya akan proceed sampai habis kita punya cycle. The production cycle here refer kepada conversion of raw materials to finished good. So production cycle or conversion cycles activities, apa aktiviti yang dibuat dalam conversion or production cycles, what are the threats or the problem to the process, and what are the controls procedure to mitigate the threats. Secara umumnya, activities yang terlibat dalam conversion or production cycle is product design, planning and scheduling, production operations, and cost accounting. So kalau kita baca 4 aktiviti ni, ni aktiviti basic dia lah. Normally untuk bahagian production, orang yang kerja di bahagian production tu, tugas dia bukan saja produce production of product, tetapi di bahagian production tu dia involve dengan product design, product design, planning and scheduling, lepas tu barulah production, dan juga cost accounting. So the threats that happen: inaccurate or invalid master data, unauthorized disclosure of sensitive information, loss or disruption of data. Ni secara general lah, secara general, tapi kita tengok detail dia untuk lebih faham apa yang berlaku dalam production cycle. The basic conversion cycle activities or production cycle activities are product design, planning and scheduling, production operations, and cost accounting. In the product design, first step is to create a product that meets customer requirements. Jadi bahagian production ni dia kena fikir juga. Maknanya kat sini ada product engineer lah. To create a product, a design of the product that meets customer requirements. The
first one. Okay, the second one is to generate output dokumen yang support, okay, yang menyokong aktiviti tersebut, iaitu bill of materials and operation list. Okay, yang kedua, okay, bila dia dah ada produk yang dia design, okay, so the production cycle need to plan and schedule the operation. Okay, two types of production planning: manufacturing resource planning, okay, MRP. Maybe this manufacturing resource planning, MRP2, you have learned in cost accounting or costing punya courses, okay, and lean manufacturing. Jadi lean manufacturing and MRP2 adalah dua jenis production planning and scheduling yang dibincangkan dalam manufacturing or conversion cycle. Dokumen untuk planning and scheduling is production order, materials requisition and move tickets. Okay. Itu adalah dia punya source dokumen. Dan production operation tu adalah production process lah. Jadi production process ni sama ada menggunakan fully automated machine ataupun labor, okay, human power. Cost accounting, okay, dalam bahagian production cycle, orang production ni dia kena ada manage jugalah bahagian cost accounting, okay, to provide information for planning, controlling and evaluating the performance of production operations, provide accurate cost data about products for use in pricing and product mix decisions, and to collect and process the information used to calculate the inventory and cost of goods sold values that appear in organizational financial statement. Okay, production cycles ditunjukkan di dalam diagram ini. So production cycle dia berkaitan dengan department seperti revenue cycle. Jadi production cycle dia akan hantar finish good kepada revenue cycle, dan revenue cycle sebelum tu dia dah minta barang daripada production cycles ni dengan menghantar customer orders dan juga sales forecast. Okay, expenditure cycle dia minta raw materials. Okay, general ledger dia bagi maklumat cost of goods manufacture ataupun costing dia. Management, okay, dia hantar report kepada management, dan juga bahagian human resource dan juga payroll untuk labor punya costing. Okay, in the product design and planning and scheduling activities, the threats that happen is poor product design that resulting in excess cost. Okay, product design kalau tak bertepatan dengan requirement yang dikehendaki oleh perniagaan ataupun customer, okay, a poor product design may result in excess cost. Okay, bukan saja poor product design ni dia tak menarik customer untuk beli, tetapi dia akan menyebabkan kos terlebih ataupun excess cost. Poor product design may result in excess cost. So the control procedure is to analyze the cost arising from product design choice. Maknanya bila kita design sesuatu produk, okay, design of the product mesti disertakan sekali dengan anggaran kos yang terlibat untuk develop produk tersebut. Okay, maknanya kita design produk tu, kita bukan fikir nak bagi menarik ataupun kreatif saja, tapi mesti dinyatakan sekali dengan kos yang perlu dikeluarkan untuk hasilkan produk tersebut. Okay, bersama dengan analis produk tadi, design produk tu mesti analyse sekali dengan warranty and repair cost. Okay, seterusnya
dalam planning and scheduling over and under production. Okay, kalau bahagian production ni dia tak ada planning, scheduling dia pun teruk, so dia akan menyebabkan masalah over ataupun under production. Kalau terlebih rajin, banyak production, nanti kos, okay, kos akan meningkat. So, production planning system review, approve production order and schedule, and restrict access to orders and schedule. Jadi, kena manage untuk planning and scheduling. Seterusnya, bahagian operation, okay, production operation. Perkara yang maybe menyebabkan masalah dalam operation ialah inventory theft, okay, inventory theft, fixed asset theft. Jadi inventory theft ni maknanya raw materials, okay, mungkin akan short, okay, disebabkan oleh kecurian. Ada kita punya employee yang tak jujur, dia dia curi inventory, ataupun fixed asset theft, okay, fixed asset yang digunakan dalam operation tu hilang. Tak tahulah apa yang hilang tu, maybe mesin ke ataupun oven sebiji ke. Okay, fixed asset theft. Poor performance, okay, poor performance ni maknanya performance of the labor ataupun mesin yang kita gunakan tu poor performance. Seterusnya, suboptimal investment in fixed asset. Okay, yang ni berkaitan dengan investment dalam fixed asset. Okay, contohnya, kita punya production tu tak banyak, tapi kita invest dalam mesin yang berganda-ganda dia punya kapasiti, boleh produce produk, okay, harganya mahal. Jadi fixed asset yang kita beli tu require a huge amount of investment. Okay, tak padan dengan production kita yang sedikit. Jadi yang sepatutnya kita kena optimumkan investment dalam fixed asset yang mesti kena dengan kita punya production lah. Loss of inventory or fixed asset due to fire or disaster. Okay, tadi kita kata inventory of fixed asset yang dicuri, theft. Okay, theft of inventory and fixed asset. Tetapi yang ni loss of inventory of fixed asset due to fire or disaster. Yeah, so yang ni kita tak dapat elakkan ataupun susah sikit untuk kita kawal disebabkan kebakaran ke ataupun bencana alam. Tetapi cara untuk kita tangani masalah tu ialah maybe kita boleh ambil insurance. Okay. Seterusnya, disruption of operations. So disruption of operations ni masalah yang timbul disebabkan oleh gangguan. Okay, contohnya gangguan bekalan elektrik, okay, mesin tiba-tiba rosak dan sebagainya. So disruption of operations, kita boleh atasi masalah ni dengan menyenaraikan ataupun menyediakan beberapa backup and disaster recovery plans. Okay, backup tu contohnya, kalau kata kita takut operation kita terganggu disebabkan oleh ketiadaan bekalan elektrik, so kita prepare jana kuasa lah. Okay, maknanya kita ada jana kuasa yang boleh kita guna semasa ketiadaan elektrik. Okay, contohnya. Dan cost accounting. Okay, costing untuk production perlu, okay, amat penting sebabnya masalah inaccurate cost data, okay, yang ni akan menyebabkan masalah kepada cash flow, kepada keuangan, okay, financial flow of business. Inappropriate allocation of overhead cost. Okay, overhead cost terlalu tinggi, okay, disebabkan costing kita tak jaga. Dan seterusnya, misleading reports. Okay, sebagaimana yang kita tahu, dalam bahagian costing, okay, mesti ada report-report tertentu yang perlu disediakan. Okay, contohnya, kita sediakan report yang menggunakan based on activity based, okay, activity based costing ke, ataupun ada yang guna time driven activity based costing.
dan sebagainya. Cycle yang seterusnya ialah human resource and payroll cycle. Okay, human resource and payroll cycle. Bahagian human resource management, aktiviti yang terlibat ialah recruit and hire new employees, training, job assignment, compensation ataupun payroll, performance evaluation dan juga discharge of employees, sama ada through firing or voluntary of involuntary ni lah. Okey, jadi kalau kita sebut pasal human resource, human resource ni dia bukan saja ambil bekerja, tetapi tugas-tugas yang perlu dibuat oleh human resource ialah training. Hantar kita punya employee tu pergi training, untuk meet kita punya skill yang kita perlukan. Lepas tu job assignment. Bila dah ambil pekerja, kena ada job description lah untuk pekerja tadi, dan job assignment ni memberi kerja tugasan yang bersesuaian dengan pekerja. Lepas tu compensation ataupun payment of the payroll, dan performance evaluation, juga tugas di bahagian human resource, dan discharge of employee sama ada voluntary or involuntary. Jadi kalau tengok kepada diagram untuk human resource and payroll activities, ditunjukkan dalam diagram ni, tapi diagram ni untuk level 0, level 0 diagram. So activity update master data, validate time and attendance, prepare payroll, distribute payroll, disburse tax and miscellaneous deductions. Ini antara aktiviti yang terlibat dalam diagram yang ditunjukkan di sini. Jadi masalah yang mungkin berlaku, kita akan tengoklah untuk update master data ni bila kita hire new employee, so kita kena update data employee tersebut. Validate time and attendance, yang berkaitan dengan employee. Sebelum kita buat bayaran, we have to validate time and attendance of the employee. Prepare payroll, berdasarkan kepada employees time and also attendance, we need to prepare payroll. Distribute payroll means we have to pay the check, pay the salary to the employee. And disburse tax, disburse tax ni maknanya kena bayar cukai ataupun biasanya di sini EPF, EPF untuk pekerja-pekerja. Threats. Inaccurate or invalid data, unauthorized disclosure of sensitive information, loss or destruction of data, hiring unqualified or licensed employees, and violation of employment laws. Jadi di sini general issue dia, antaranya di sini hiring unqualified. Pekerja yang tak qualified tapi kita ambil juga bekerja, disebabkan kronism ataupun disebabkan tak ada pilihan ke, ataupun licensed employees, ni employee yang mempunyai background yang tidak baik tetapi kita ambil untuk jadi pekerja kita. Dia ni memang pernah ada rekod pecah amanah, tapi kita ambil dia jaga bahagian jaga duit, tak boleh lah. Violation of employment laws ni apa-apa je undang-undang yang berkaitan dengan pekerja tapi kita langgar. Contohnya ambil buruh bawah umur ke, ataupun apa-apalah yang menyalahi undang-undang dan peraturan di bawah Labour Act.
Okay, payroll cycle activities. Okay, di sini aktiviti dia update payroll master data, validate time and attendance data, source document, okay, timesheets, prepare payroll, payroll register and deduction register, disburse payroll, disburse tax and miscellaneous deductions. Okay, semua ni aktiviti-aktiviti yang selalu berlaku dalam payroll activities. Okey, ni masalah dia. Jadi masalah ni secara generalnya biasanya kalau berkaitan dengan data ataupun time and attendance data, payroll data untuk employee, okey, masalah unauthorized, okay, changes to payroll master data, inaccurate update of master data, inaccurate time and attendance data. Okay, semua ni masalah yang melibatkan rekod-rekod yang tidak tepat, okay, yang dibuat untuk memberi masalah kepada bahagian payroll. Okay. Kalau time attendance data ni ditipu sebabnya nak dapat bayaran yang lebih ke, okay, macam tu lah. So fungsi di sini patut ada supervisor, okay, supervisor akan review dan sahkan. Okay, disburse payroll sama juga theft or fraudulent distribution of paychecks, failure to make required payments, okay, company tak dapat bayar gaji ke, untimely payments, okay, bayar gaji lambat, inaccurate payments, okay. Kadang-kadang kita pun pernah terdengar ada kita punya employee yang buat pembayaran kepada employee yang tak wujud, okay, yang kerja bahagian human resource ni, bahagian payroll ni, okay, dia buat paycheck. Kalau company tu ada 200 orang pekerja, okay, dia punya management susah nak tahu berapa gaji setiap orang, tak kenal pun semua dia punya pekerja. Jadi kalau bahagian payroll ataupun bahagian HR ni tidak amanah, jadi dia akan selit nama satu orang pekerja yang tidak wujud pun dalam syarikat tu. Jadi pekerja tu akan dibayar gaji tiap-tiap bulan, tetapi pekerja tu tak wujud. Siapa pekerja tu? Pekerja tu dia akan wujudkan untuk masuk akaun dia lah. Okey, ada juga perniagaan yang outsource dia punya payroll. Jadi reasons to outsource payroll, mungkin dia kata, okay, dia punya company tak nak ada bahagian payroll tapi kita outsource. Jadi outsource payroll ni boleh reduce cost sebabnya kita tak perlu ada pekerja di bahagian HR ataupun bahagian payroll. So broader range of benefit, admin of benefit dan free up computer resources. Jadi tugasan payroll di outsource, okay, dia outsource kepada orang luar untuk manage employee dia. Okay, contohnya untuk bagi training, untuk kira gaji apa semua, okay, dia boleh outsource kepada pihak luar. Mungkin kaedah ni lebih telus lah. Dan yang terakhir sekali, General Ledger and Reporting System. Ini adalah tugasan di bahagian finance ataupun di bahagian accounting. Jadi tugas dia update General Ledger, lepas tu buat adjusting entry, prepare financial statement dan produce managerial report. Jadi yang ni lah yang biasanya accounting student dia akan bekerja, buat masa dekat praktikal ke apa semua, dia akan update General Ledger, post adjusting entries dan juga prepare financial statement. Lepas tu last kali buat report. Okay, masalah di sini seperti biasa, okay, berkaitan dengan inaccurate or invalid general ledger data, unauthorized disclosure of financial statement dan juga loss or disruption of data. Jadi semua masalah ni yang berkaitan dengan penyediaan general ledger ataupun financial statement. Okay, masalah yang mungkin timbul, salah buat account, tak balance lah, tertinggal transaction. Jadi kawalan, okay, yang kita boleh buat di sini,
data processing integrity, restriction access to general ledger, review all changes to general ledger. Lepas tu ada yang cakap tak tahu macam mana nak baca financial statement. Lepas tu financial statement tidak mempunyai comparative figure. Okay? Jadi semua masalah yang berlaku tu dalam general ledger ada cara-cara untuk mengatasinya. Okay? Seperti contoh kat sini audit trail. Okay? Audit ni memang pentinglah untuk ketepatan dan juga untuk membantu monitor masalah-masalah yang timbul daripada general ledger ataupun dalam financial statement. Buat bank reconciliation. Okay, adjusting entries yang melibatkan accrual, deferrals, estimate, revaluation dan juga corrections. Jadi adjusting entry ni yang payable, prepayment, estimate, ada some portion yang expenses yang kita expect untuk berlaku. Okay, contohnya payment of tax, lepas tu depreciation. Okay, semua ni based on estimation, revaluation, right? Jadi accounting punya department dia akan manage semua benda ni. Okay, posting. Masalah posting ni samalah yang korang pun biasa buat. Okay, inaccurate adjusting entry, unauthorized adjusting entry, silap posting dan sebagainya. Okay, prepare financial statement and produce manager report, inaccurate financial statement, fraudulent financial reporting, poorly designed reports and graph. Okay, fraudulent financial reporting, inaccurate financial statement can be controlled by audits. Okay, lepas tu ada yang suggest untuk guna XBRL, apply FRIS. Okay, semua yang standard-standard ataupun teknologi yang kita boleh gunakan di dalam menyediakan financial statement, use of package software, processing integrity, okay, balance scorecard, okay, semua tu untuk mengatasi masalah penyediaan financial statement. So dalam accounting, okay, untuk monitor, okay, untuk monitor dan untuk improve financial reporting, kita ada beberapa regulatory and technology development. Yang pertama, regulatory by standard IFRS ataupun MFRS. Understand the system GAAP, okay. Lepas tu penggunaan XBRL, Extensible Business Reporting Language, itu kaedah yang kita guna untuk memastikan kita dapat produce financial statement untuk dipublish dekat website. Specifically use of communicating financial data, iaitu yang required oleh Security Exchange ataupun Suruhanjaya Security. Okay, untuk manager report, responsibility accounting, flexible budget, balance scorecard dan juga graph. Okay, yang ni untuk improve the manager report. Dan itu sahaja untuk perbincangan kita di dalam topik business process. Okay, business process yang terdiri daripada 5 cycle. Okay, 5 cycle basic kepada business. Okay, ada masalah, ada soalan nak tanya ke? Tak ada soalan? Ada di sebelah sana ke tak Saya nak ada ni? tanya. Hmm. Ada, madam. Ya, Nabila. Untuk yang
Untuk expenditure cycle tu kan, kalau syarikat tu dia terima order tapi tak tally dengan yang di order, contohlah di order 100 tapi barang yang sampai 80, adakah dia still perlu record untuk kemasukan barang pada hari tu, kemasukan order pada kemasukan lah barang yang diterima pada hari tu, tapi tak cukup. Okey, katalah kita order jumlah yang kita order 100 barang kan. Lepas tu bila receive goods from supplier, kita just terima 80 sahaja. Okey, mula-mula untuk kita rekodkan, bahagian receiving tu, bahagian warehouse dia wajib rekodkan jumlah yang diterima sahaja, iaitu jumlah 80. Tetapi untuk bahagian purchase, purchasing department, purchasing kata dia dah order jumlah sebanyak 100, sebanyak 100, tetapi jumlah yang diterima ialah 80 sahaja. Jadi di sini bergantung kepada syarikat punya discretion lah, dia punya discretion of the company whether to record all the amount that have been ordered ataupun just to record the amount received sahaja. Jadi perbincangan perlu dibuat, maknanya bahagian purchase tadi, dia kena decide, dia kena confirmkan dengan supplier sama ada jumlah yang belum lagi diterima tersebut akan diterima shortly dalam masa terdekat, ataupun bahagian supplier tu dia kata kita pun tengok dululah, maybe barang kita ada sedikit masalah, kita tak dapat penuhi lagi, sebabnya barang tu tak sampai lagi, barang tu kita tengah dalam proses untuk dapatkan barang tu, supplier pun macam tak berapa confirm lagi bila barang tu akan sampai. Jadi bahagian purchasing dia kena decide kat situ, maybe untuk rekodkan pada masa tersebut jumlah yang diterima sahaja. Jumlah yang diterima sahaja. Jadi kalau kata dia nak objektif, maknanya dia nak rekod dia tu betul-betul objektif, betul-betul represent the real situation. So amount yang direkodkan hanyalah jumlah yang diterima sahaja. So dia kena buat adjustment lah dengan jumlah yang telah direkodkan sebelum ni, iaitu jumlah yang diorder sebanyak 100. So dia just rekodkan 80 sahaja. Jadi bahagian purchase dia akan buat adjustment untuk dilaporkan ke bahagian account jumlah purchase setakat tarikh hari ini ialah 80 sahaja. Jadi balance untuk 20 lagi yang belum diterima tu akan di hold dahulu ataupun akan dibuat adjustment, akan direkodkan semula jika barang tu telah diterima. Jadi sebenarnya kita kata bergantung kepada polisi company juga. Ada company tu dia kata tak apalah, kita rekod dulu, jadi jumlah yang akan diterima tu nanti bila diterima tu kita reconcile saja. Tapi ada juga company yang dia nak jumlah yang betul-betul objektif, betul-betul fix, yang diterima saja yang direkodkan. So bergantung. Jadi kalau kata untuk rekod, katalah kita ni kerja bahagian merekodkan, recording, nak masukkan dalam sistem. Better untuk waktu yang kita terima barang tu, kita just rekodkan jumlah yang diterima tu sajalah. Maknanya jumlah yang belum diterima tu kita buat adjustment, akan diterima mungkin pada hari lain. Maknanya bila kita diterima pada hari lain, 2 hari selepas ni, kita akan rekodkan semula. Macam tu lah. Tapi ada Okey ke? Mila? tu stake posting to account payable. Maksudnya macam mana tu kita?
Ya? Saya tak dengar. Yang mistake posting to account payable. Saya tak jelas bahagian tu. Mistake posting to account payable. Hmm. Okay, mistake posting to account payable tu maknanya dari segi update account payable, kita tersalah, okay, tersalah letak amount. Contohnya kalau kata account payable sepatutnya kita update dengan jumlah katalah, okay, kita order 100 kan macam tadi. Kita order 100, tapi jumlah yang uh, kita terima 80 saja. So di sini account payable tu sepatutnya kita tambah dengan jumlah 80, bukan 100. Okay, jadi perkara-perkara yang tersilap macam ni perlu dibuat adjustment. Okay, kena ada adjusting entry. Ataupun kalau kata mistake ni, dia sebenarnya mistake boleh berlaku dalam banyak jenis. Okay, sama ada mistake tersebut tersilap, okay, tersilap yang kita kata memang jumlah yang kita terima 100, jumlah yang kita beli pun 100, okay, tapi kita tersalah pergi rekod kepada akaun payable orang lain, ataupun jumlah tu betul kita rekod dalam akaun payable orang lain, ataupun jumlah tu betul 100 tetapi pergi rekod dalam akaun payable supplier tadi dengan jumlah 1000. Okay, tu yang kata mistake dalam posting to accounts payable. Okay, Sebab terima tu kasih. bila kita cakap pasal account payable dia ada individual account, okay, individual account, dan dia ada general ledger. Okay, dalam account payable kan kita ada satu account payable besar kan. Lepas tu dalam account payable tu ada anak-anak dia individual account untuk account payable. Account payable Samad Said, Saleh dan sebagainya. So kita kena check, kita kena totalkan account Samad, account Said, account Saleh tadi, kita totalkan 3 account tu sama tak dengan general ledger kita, iaitu account payable yang main account payable. So tu reconciliation yang kita buat untuk pastikan tiada mistake dalam posting to account payable. Jadi yang tu kita buat adjustment ataupun reconciliation dalam bentuk total lah. Kalau kata dalam bentuk individual account, maknanya kita kena check satu-satu sama ada invoice kepada setiap account payable tu sama dengan jumlah yang kita rekodkan. Okay, sometimes dekat invoice dia catat lain, tapi dalam ledger kita catat lain. Okay, biasanya hal yang mistake ni terjadi disebabkan, okay, dekat invoice tu, kadang-kadang dekat invoice, okay, satu invoice, kenapa tak keluar? Okay, dekat invoice tu, dia biasa kalau kita tengok, dia akan ada total kan, okay, katalah ini invoice. Okay, dekat bawah ni, dia ada total. Okay, total invoice. Jadi, untuk total invoice ni, jumlah dia katalah 2,500. Okay, 2,500 adalah total untuk invoice. Tapi, masa rekod tu kita just tengok jumlah ni. Tetapi kita tak tengok dekat bawah ataupun dekat belakang invoice tu, ada terma yang menyatakan 2/10 and 30 katalah. Okay, this is the discount. Okay, discount punya term. Kalau bayar dalam masa 10 hari dapat 2% discount. So, invoice ni yang bertarikh sekian-sekian ni
sebenarnya telah dibayar dalam masa 10 hari. Jadi, jumlah yang kita perlu rekodkan bukannya 2,500 tetapi selepas diskaun dia mungkin less than 2,500 lah, mungkin 2,480 ke 2,420 macam tu je. Okay? Jadi bila kita tengok invoice asal, okay, memang jumlah tersebut ialah 2,500. Tetapi rupanya diskaun kita tidak tolak. Okay? So adjustment perlu dibuat untuk mengatasi masalah mistake dalam posting to account payable. Okay? Sebab kita tersalah tengok ada diskaun yang kita tak kira. Itu contoh lebih kurang macam tu lah. Okay? Untuk account payable. Ada Okay, soalan lain? Doktor jelas. Thank you, Doktor. Sama. Okey, berkaitan dengan transactions yang korang prepare untuk assignment, saya ada sedikit nak tegur lah. Okay, nak tegur sedikit. Kenapa? Saya tengok beberapa contoh yang dibuat untuk transactions tu. Okey, soalan yang diberikan, okay, saya harap ada lagi yang kalau belum key in transaction tersebut dalam UBS, boleh untuk tunjukkan korang punya transaction tu supaya saya boleh check terlebih dahulu. Sebabnya saya tengok kebanyakan transactions yang korang sediakan agak complicated. Okay, complicated untuk saya rasa requirement yang yang kami suruh untuk buat dalam assignment tu tak adalah se-complicated yang korang buat tersebut. Saya pun tak tahu kenapa, sebab maybe korang ni semester 6 bachelor jadi dah apa advance. Okey, macam ni. Assignment tersebut menyuruh korang prepare a business. Okay, untuk form a business, merancang untuk buat business. Lepas tu senaraikanlah transaction sebanyak 10 untuk purchase, 10 untuk sale, lepas tu untuk expenses dan juga lain-lain. Okey, lain-lain tu selain daripada purchase, selain daripada sale, selain daripada expenses. Okay, dalam accounting kan kita ada lagi income ataupun income, ada income lah selain daripada sale tadi, kita ada other income. Lepas tu kita ada adjustment, kita ada purchase of fixed asset, kita ada capital, okay, capital. Jadi 10 tu tak banyak. Kalau kata kita buat transaction tu untuk sebulan pun, you imagine bila mula-mula form a business, okay, the first thing must be capital. Okay, the first thing, the company must have capital. So jumlah capital tu depends on your business. Dan saya tak expect langsung untuk korang form a business that issued a ordinary share ataupun you have to issue share to the public. So form a business that you need to contribute a capital. Okay, dok kira lah perniagaan tu dalam bentuk milikan tunggal ke atau bentuk syarikat. Tetapi capital ataupun share capital tu statekan berapa amount dia. Untuk menjadi public company memang tak logik lah kan untuk first time kita form a business. Jadi normally bila kita form a business, kita begins dengan a capital. So katalah 100,000, okay, 100,000 capital.
kita bank inkan jumlah tu. So, the first transaction ialah capital ataupun share capital of 100,000 deposited into bank. Okay, itu satu transaction. Jadi nak kelaskan ataupun nak letak kat mana, okay, letak je lah dekat ada transaction tu. Letakkan tarikh sekali. Okay, mesti pada beginning of the period. Mungkin pada 1 bulan ke ataupun 2 bulan. Tapi yang tu yang paling first. Okay, kita berniaga kena ada modal dulu. Yang kedua, bila kata memulakan perniagaan, okay, mesti ada purchase dan juga sale. Purchase, bila term purchase ni adalah untuk inventory ataupun materials lah. Okay. Dan jangan susahkan diri sendiri membeli raw material. Okay. Just buat company ataupun just buat perniagaan yang jual inventory lah, inventory yang telah siap. Okay. Jangan pula purchase of raw material, purchase of raw material. Jadi kalau purchase raw material, korang kena ingat kalau kita melibatkan raw material, nanti kita kena prepare manufacturing account. Okay, manufacturing account panjang cerita pula. Kita just nak sediakan profit or loss dan juga statement of financial position. Okay, kita tak nak prepare manufacturing account. Nanti ada cost overhead-nya dengan mesin apa semua. So, purchase of inventory. Purchase of inventory, kalau kata transaction yang saya suruh buat tu 10, saya rasa 10 purchase transaction dalam masa sebulan, logik je. Okay, 10 kali beli barang, okay, dalam masa sebulan. Buatlah 2 hari bulan satu, lepas tu esok beli pula, lepas tu 3-4 hari ataupun minggu depan beli 2 kali lagi. Okay. Jadi 10. Macam mana nak buat purchase punya transaction? Purchase transaction sama ada secara cash ataupun on credit. Kalau secara cash, cakaplah purchase of inventory RM1,000 on cash. Purchase of inventory RM500 on cash. Purchase of inventory, okay, next day pula. Okay, purchase of inventory ataupun next week. Purchase of inventory RM2,000 by issuing check. Lepas tu 3-4 hari selepas tu purchase of inventory RM5,000 on credit from, okay, kalau on credit biasanya kita akan namakan siapa kita punya supplier ataupun account receivable, account payable kita. So namakan company mana kita beli. So dalam 10 transaction tu mungkin ada beberapa purchase on credit dan beberapa purchase on cash ataupun through bank. Repeating is okay. Takkan nak cari yang susah-susah. Dan supplier kita tu tak perlulah kita deals dengan supplier yang nama John Hopkins University apa semua, macam tak logik lah kan. Begitu juga dengan customer. Customer yang beli barang daripada kita, maybe Mr. Ramasamy, okay, Encik Abu, Mr. Chong, macam tu je. Tak semestinya kita akan deals dengan customer yang nama kita tak pernah jumpa pun sebelum ni. Okay? Jadi tak perlu refer kepada buku teks vegan. Okay? Tak perlu ambil transaction daripada buku-buku orang putih tu. Sebab yang tu tak berapa represent kita punya situasi dalam bisnes kita. Okay? Saya nak yang simple saja, yang korang boleh faham, yang korang nampak. So kalau sale of inventory to Samad on credit. Okay, kalau nak kata Samad bayar, okay, 2 hari selepas tu, tulislah receive
payment from Samad for the goods purchased on 2nd January. Benda-benda yang kata basic, yang senang, yang mudah. Jangan buat yang susah-susah. Ni macam tak tahu kita punya supplier tu beli separuh, lepas tu tak bayar lagi, lepas tu nama supplier pun sampai ada 7-8 orang. Okay? Tak perlu sampai 7-8 orang. Sebab nak penuhi 10 transaction tu jangan buat sampai 7-8 supplier. Kita just guna supplier yang sama dalam 3 orang, 4 orang macam tu je lah. Lepas tu adalah separuh cash. Jangan ambil transaction yang susah-susah. Jadi saya nampak transaction yang dibuat tu kebanyakan macam merujuk kepada buku-buku Wagon, buku-buku teks yang overseas punya. Lepas tu nak rekod nanti susah. Nak rekod dalam ABS nanti susah. So buat transactions yang sama, yang kita familiar, untuk purchase, untuk sales. Pejam mata, just imagine, okay, I have a business, esok saya nak beli ke, esok saya nak jual ke, okay, jual kepada siapa, berapa amount dia, dokumen yang saya nak rekodkan tu kita tahu kita akan rekod dekat resit ke, kita akan rekod dekat invoice. Kalau terima payment, okay, terima payment, bukti penerimaan payment tu daripada mana? Kalau kata kita terima cash daripada customer, kita akan bagi resit kepada customer. Kalau kita terima payment daripada customer yang bayar melalui cek, so kita boleh rekodkan nombor cek tu. Okay. You pejam mata, you imagine the real transactions that happen in normal life kalau ada business. Jangan buat yang susah-susah. Lepas tu purchase of fixed asset. Okay, purchase of fixed asset. Fixed asset tu kita nak beli, tengok berpada-padalah yang diperlukan oleh perniagaan kita pada masa tu. Okay, maybe motor van ke ataupun equipment. Okay, jangan banyak sangat beli fixed asset. Kita tengok pula dengan kita punya size of business, size of transactions kita. Kalau sale kita tiap-tiap hari dalam 1,000-2,000 tu, takkanlah kita nak beli fixed asset sampai beratus-ratus ribu setiap kali. Okay, fixed asset tu pun kena tengok lah. Tengok yang bersesuaian. Okay, nak beli secara cash ke, secara kredit ke, lepas tu ada drawings ke. Okay, yang tu saja. Jangan buat transaction yang susah sebab bila nak rekod dalam UBS nanti, korang juga yang pening. Okay, buat direct transaction, okay, transactions yang pendek, yang simple-simple supaya kita boleh key in nanti dengan mudah. Okay, senarai transactions tersebut, okay, sama ada korang senaraikan mengikut kategori dia, contohnya purchase, okay, ada 10 purchase, lepas tu sales ada 10 ataupun 11 ke berapa ke sales, lepas tu ada transaction tu yang selain daripada tu, okay, letakkan 10. Okay, boleh campur macam-macam kat situ. Tadi saya dah bagi contoh, capital pun kat situ, purchase fixed asset pun kat situ, lepas tu kalau nak kira depreciation ke ataupun ada nak buat accrual expenses pun letak kat situ. Jadi banyak untuk 10 item tu memang sekejap je boleh penuhkan. Expenses tu je yang 10 tu saya rasa macam expenses tu macam banyak lah 10. Tapi selain daripada tu boleh letak other income. Okay. Jadi letak transactions yang memudahkan korang untuk key in nanti. Sebab bila kita nak key in untuk satu tarikh, okay, kita akan buat debit credit. You just imagine, debit credit yang paling senang ialah satu debit, satu credit. Kita tak nak untuk satu tarikh tu ada 2 akaun yang perlu, ada 3 akaun yang perlu di debit creditkan, okay, setiap kali. Jadi macam banyak kerja lah kat situ. Okay, saya dah update klik
Okay, ada satu contoh yang saya buat untuk lesson 1 UBS, dan ada beberapa contoh daripada YouTube untuk korang follow bagi guideline untuk key in dalam UBS nanti. Okey, dan berkaitan dengan software yang korang nak guna tu, okey, saya minta maaf lah sebab masa awal assignment tu saya ingatkan trial punya version tu yang korang download dekat dalam website tu boleh diguna penuh, okay, untuk generate report. Sebab saya pun tak test dulu, tapi tak boleh digunakan korang kata. Dan terima kasih kepada yang share software tu di kalangan kawan-kawan, sebab saya pada mulanya saya ingat kita nak ambil kursus UBS tu kan. Masa awal tu saya propose kita akan ambil kursus UBS, kita akan daftar untuk exam untuk dapat sertifikat tu. Jadi walaupun kelas hanya bermula selepas habis semester, saya ingat kita register dulu, kita bayar certain amount, dan Encik Zul dia akan bagilah material tu pada kita. Maknanya saya ingat kita boleh guna dulu sebelum kita, untuk assignment ni, sebelum kita masuk exam pada akhir semester. Tapi planning kita berubah, okay, pada saat akhir tu. Jadi kita belum lagi mendaftar untuk UBS, jadi kita belum dapat lagi lah software dan juga material tu. Jadi ia menjadi limitation untuk korang siapkan assignment. Jadi di situ minta maaf sebab yang kita rancang tu dia tak berapa menjadi. Tapi untuk semester ni, so saya harap pada akhir semester nanti korang boleh register lah untuk ambil exam UBS tersebut. Okey, ada apa-apa lagi soalan ke nak tanya? Okey, nanti bagi yang miss topik ni salah satu daripada topik yang akan kita cover dalam final exam nantilah. Okey, final exam nanti kita akan ada 4 soalan macam tu. Jadi 4 soalan tu daripada topik 4 ni, daripada cycle ni. Jadi antara perkara yang perlu korang tekankan, yang perlu beri perhatian kepada topik 4 ni ialah faham betul-betul dalam setiap cycle tu apa aktiviti yang terlibat. Lepas tu apa problem yang kita akan face dalam setiap aktiviti, dan tahu cara untuk atasi masalah tu. Maknanya control procedure. Kita nak control macam mana. Okay? Jadi boleh suggestkan apa-apa sahaja kaedah selain daripada yang diberikan dalam contoh ataupun dalam nota yang saya bagi ni lah. Okay? Jadi which cycle, okay, cycle mana yang akan ditanya, okay, mungkin 2-3 cycle, ataupun tengoklah, okay, cycle mana yang akan ditanya tu. So ni untuk topik ni satu soalan. Okay, satu soalan bagi topik 4. Lepas tu ada lagi soalan untuk topik topik sebelum ni, iaitu topik yang lukis tu, lukis diagram. Okay, lukis diagram tu. Jadi untuk lukis diagram tu sama juga, kita akan lukis diagram daripada salah satu daripada cycle ni. Okay, maybe untuk expenditure cycle, okay, diagram dia lukis macam mana. Tapi lukis berdasarkan kepada situasi yang diberikan dalam soalan. Lepas tu satu lagi soalan untuk topik general. General tu maknanya topik yang introduction tu.
Dan satu lagi soalan, kita ada 4, iaitu soalan yang terakhir daripada topik isu semasa. Okay, current issue yang kita tak cover lagi. Okay, yang tu kita akan cover next week untuk topik current issues in AIS. Okay, basically itu adalah untuk final exam kita. Maknanya kita belum ada lagi test yang dibuat sebelum ni. Maknanya korang akan jawab final exam nantilah. Sebab quiz pun kita just ada sikit je quiz. Lepas tu 2 assignment. So untuk exam nanti saya akan bagi latihan, okay, revision sebelum kita masuk ke final exam, minggu final exam tu nanti. Alright, ada soalan? Tak ada. So kalau tak ada, Tak ada. okay, kalau ada nanti tanyalah, okay, dekat Telegram ke ataupun boleh PM ke. So sehingga kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Syuhada ada nak tanya ke? Tak ada, Mela, tak ada. Tersilap nak cakap bye-bye. Madam, saya nak tanya, kalau kata nak suruh madam check transaction tu, hantar dekat Telegram je, boleh? Ya. Dekat Telegram. Okay. Kita je, madam. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum and have a nice day. Thank you, madam. Thank you.